surprise kay kuha na siya deliver og deliver og refrigerator. Alis, alis. I-split lang diya sa auntie. Diya lang siya patindog. Dali lang, ma'am. Kana, isandig na. Sandig daw. Dali lang. Dali lang. Salamat bitaw dong. Ang cook ninyo dong. Oh, uy lang. Salamat kayo, ma'am. Salamat kayo, Salamat ma'am. ha. Salamat, ma'am. Sir, pirmahan.